Mayong utusugbog sa mga maabtan ng among pagsibya, Webes karon pit sa 24 sa Oktubre tuig 2013. Kini si Jason Doval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Imahin sa Birhen dinhi sa Sugbo, nagmilagro. Opisyales sa Bohol ni file og bill pagtinguha sa 15 billion pesos nga pondo para sa relief og rehabilitation sa probinsya. Janet Lim Napoles gidala sa ospital. Asawa ug mga anak ni MNLF leader Normie Suari midangop sa Davao. Ug bagyong Orduha gawas na sa Pilipinas, apan bag-ong bagyo posibleng moabot. Sayre ang mga pamaagi sa pagtabang sa mga biktima sa linog sa Bohol. Sa showbiz, finalist sa Miss Cebu 2014 gipaila-ila na. Sa sports, Petron Blaze Boosters nakasurvive Game 7 ugma na. Mosunod ang mga headlines sa Sunstar newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. Gituuhang nagmilagro ang imahen sa Our Lady of Fatima tungod kay naliso ang ulo niini padung sa tuo ug nakapagubot sa mga nanimba alasay sa buntag sa St. Augustine sa Barangay Poblacion, Alcantara dinhi sa Sugbo. Butyag ni SPO3 Zaldi Orilio kinsa investigador sa Alcantara Police nga nahinabi sa Sunstar Super Balita nga nanglimbawt ang ilang balhibo sa ilang nakitaan nga nalisod paingon sa tuo ang imahen sa Birhen. Tungod sa hitabo, nagsugwak ang mga tawo sa lungsod ug uban pa mga silingang lugar nga ning saksi tungod sa pagtuong milagro ang nahitabo. Apan kisalikway kini ni Episcopal Vicar Monsignor Esteban Binghay nga milagro ang hitabo og dili angay nga motuo dayon. Matud niya nga basin baya nga ang linog maoy nakapaliso sa ulo sa imahen. Giawag ni Binghay ang kadagkuan sa parokya sa Alcantara nga mopahigayon og investigasyon kalabot sa report aron usab mahatagan og pagpasabot ang mga tawo. Nagtinguha ang mga opisyales sa Bohol nga makakuha og 15 billion pesos gikan sa pondo sa gobyerno aron gamiton para sa rehabilitation efforts sa probinsya nga grabing natayog sa linog niadtong niaging semana. Matod sa explanatory notes sa maong bill, nagkanayon kini nga ang maong kantidad gibasihan sa Republic Act 7637 o ang Mount Pinatubo Assistance Resettlement and Development Fund. Ni-file sa House Bill 3229 or the Bacod Central Visayas Act of 2013, mao sila si Representatives Arthur Yap, Erico Aumentado ug Rene Relampagos. Matod sa mga opisyales nga kung maaprubahan ang maong balaod, gamiton ang pondo alang sa rescue and relief humanitarian efforts, lakip na ang medical assistance.
Prioridad sab sa maong balaod ang pag-construct sa mga resettlement centers sama sa dalan, tulay, ospital, tunghaan, linya sa kuryente ug mga agianan sa tubig. Naalarma sab ang mga residente didto sa Katigbian, Bohol din adunay tulo ka mga bag-ong sinkholes ang nakit-an gikan sa linog niadtong niaging semana. Sa atong death toll update as of alas 6 kaganinang buntag, misaka na ngadto sa 198 ang patay sa linog, 668 ang injured ug 11 ang missing. Gidali og dala sa ospital ang kontrobersyal nga businesswoman nga si Janet Lim Napoles ganinang kaadlawon, human kini nakasinati og paglipong-lipong ug pagsuka. Gibutyag ni PNP spokesperson Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak nga gidala si Napoles sa Santa Rosa Hospital alauna 9, alauna 20 sa kaadlawon apan gibalik rasab kini sa iyang detention facility sa Laguna mga alas 3:30 sa kaadlawon. Matod ni Sindak nga sigon sa mga doktor, adunay mga bato sa ureter si Napoles. Kahinumdumang gidetain ang businesswoman sa Fort Santo Domingo, Laguna ni adtong Setyembre. Gikatakdang motubang siya sa Senado karong Nobyembre 7 alang sa investigasyon sa 10 billion pork barrel scam, din siya nalambigit isip mastermind. Gikumpirmar gahapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga midangop sa ilang syudad ang asawa ug mga anak ni MNLF leader Normie Suari. Apan wala og gibutyag sa mayor kung asa dapit sa Davao nagpuyo ang pamilya. Tungod kay matod niya, dili sila dapat apil-apilon sa bikil o away sa gobyerno tali sa MNLF. Nihatag sabog assurance si Duterte ngadto sa asawa ni Ms. Suari nga si Talhata nga luwas siya og iyang mga anak sa syudad sa Davao. Padayon gihapon ng gobyerno sa pagpangita ni Ms. Suari kinsa gituhang anaa pa sa Pilipinas ug nagbalhin-balhin lang sa mga nagkalain-laing isla sa Sulu. Nigawas na sa nasud si Bagyong Orduha ganinang kaadlawon. Apan miabiso ang pag-asa nga kuyaw gihapon ibiyahe sa kadagatan sa northern ug eastern seaboard sa central ug southern Luzon. Gimonitor sab karon sa pag-asa si Super Typhoon Lekima nga kasamtangang anaa sa gawas sa Pilipinas ug posibleng mosulod sa nasud. Makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga giubanan og isolated rains ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley. Para sa dugang update sa balita panahon, bisitahan lang ang www.sunster.com.ph o galang sa kahimtang sa panahon din sa Central Visayas, paminawon nato unya si Jomer Eclarino. Mga higala, mamahimo gihapon mo paambit sa inyong mga hinabang alang sa atong mga kaigsuunan sa Bohol nga apektado sa niigong linog sa niaging semana. Tungod sa linog, libuan ka mga individual sa probinsya sa Bohol ang namakwit sa ilang mga Pinoy-anan ug nanginahanglan karon og pagkaon, tubig nga mainom, mga tambal ug uban pa. Pwede mo drop by sa mga opisina sa Sunstar, sa P. Del Rosario Street, Fuente Osmeña ug sa P. Remedios Street, Banilad, Mandawi City. Pwede sab sa Abuitis Foundation, ABS-CBN Kapamilya Relief Campaign sa Fuente Osmeña Circle ug sa Hagubiao, Mandawi City. Pwede sab sa Beauty and Veins or Cebu Transplant Network. Mamahimo sab sa opisina sa DepEd Central Visayas sa Lahug ug sa Careta. Pwede sab bumuhatag sa inyong cash donation sa Gawad Kalinga Community Development Foundation ug sa GA Kapuso Foundation sa may Busay dinhi sa syudad sa Sugbo. Pwede sa paambit sa inyong mga hinabang sa Erie Gastropublico Resto sa may IT Park ug sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated sa may Barangay Parian. Mamahimo sa mo mag-deposit sa BDO Ayala Center, Ayala, Cebu sa inyong mga cash donations ubos sa account name nga University of Cebu. Pwede sa mo contact sa UP Cebu BA Posay Batch 89 ug sa Yakski Barbecue kung buot mo muhatag sa inyong hinabang. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita.
para sa traffic update karong adlaw atong paminawon si Situm Officer Ivan De Los Santos. Maayong buntag kanyang tanan si Tanguico De Los Santos Ivan sa Cebu City Traffic Operation Management. Regarding sa tuong traffic update sa pagkakaroon alas 11:54 sa kaudtuhon. Diri sa may south sector from St. Paul, Bulacau to Inbacal, so Imol. Ato ang traffic situation karon is normal, back to normal. And then there is a may central sector from Osmeña Boulevard Plaza going to Osmeña Boulevard Capitol. Ato ang traffic is normal. The right turn to Iscario, ato ang traffic situation is fast moving traffic. So slight moderate ang ato ang traffic diha sa may Iscario. So diri sa may ubos nga bahin sa ato ang central sector na gamayng kahuot. Diri sa may vicinity sa may Santo Niño, Magallanes, Jerusalem, ato ang traffic ron diha is moderate situation. And then diri sa may norte, traffic going to Talamban, ato ang situation diha is normal situation. From Talamban going to Cebu City, moderate ang ato ang traffic situation. So diri sa may Mabulo side, J. Luna, Tres Borses, natay gamayng problema, kahuot gamay sa katong kadalanan kay adunay taga Biko nga nagtrabaho sa ato ang poste tungod sa ning poste nga nagtakilid ng ilang giayo ni. So mo ni nagkakosa to ang kahuot gamay diri sa may J. Luna, Tres Borses. So sa pagkakaroon in general ang ato ang situation is normal situation ng ato ang trafiko karon. So sukad gani ang buntag ang tugkaron nga doon kita upat ka panagbangga. So damage to property. Pagkakaroon maura ni ato ang traffic update. Daghang salamat kay tanan. Salamat Sir Ivan sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Mga finalists sa Miss Cebu 2014 gipaila-ila na. Ani si Jean Mondoñedo Inot para sa detalye. Gipresentar o gilaila na sa media ang 12 ka mga kandidata sa Miss Cebu 2014 atol sa press conference nga gipatawag sa Cebu City Tourism Commission kagahapon, Oktubre 23. Ang 12 ka mga kandidata mao sila Rodora Marie Aloyon, 22 anyos, BS Nursing graduate sa Cebu Technological University; Crystal Star Aberasturi, 21, Medical Technology graduate sa Cebu Doctors University; Hannah Marie Gore, 20, BS Nursing graduate sa CTU; Ayin Ilya Inking, 21, BS Psychology graduate sa University of San Carlos; Margaret Tacy Manalok, 21, BS Nursing sa University of Cebu Banilad; Kirsty Gail Barbas, 20, BS Nursing graduate sa Cebu Doctors University; Marilis Claire Morales, 23, BS Nursing graduate sa Veles College; Sherimel Dayan Muego, 19, BA Political Science sa UP Cebu; Grace Ann Marie Yap, 21, BS Management Accountancy graduate sa University of San Carlos; Eva Saike Patalinhog, 19, BS Nursing sa Cebu Doctors University; Natasha Angela Manuel, 18, BS Accounting Technology sa University of San Carlos; og Perlin Hortilano, 23, BS Hospitality graduate sa Cebu Technological University. Atol sa press conference, si Mayor Mike Raman idaig sa mga taong nagpaluyo sa proyekto o sa mga kandidata nga para kaniya daw dili lang mga gwapa kundi mga modelo para sa tanang kababayenan. We're all seated. Look at their faces. It's a parade of beautiful creation of God. Well, no one will contradict that this is even more than the face of Helen of Troy that launched 1,000 ships. But these are faces that depict personalities. Ang Miss Cebu 2014 usa ka proyekto sa Cebu City Tourism Commission kansang tumong mo ang pag-ila sa ambassadress sa Cebu City.
Ang mga kandidata miagi og screening ug mga trainings aron pag-andam kanila para sa Coronation Night nga gitakda sa Enero 15 tuig 2014 sa Waterfront Hotel. Gibunyaga na gahapon ang anak nila ni Prince William o Kate Middleton nga si Prince George sa London. Ang 3-month-old nga bata gibunyagan ni Archbishop of Canterbury, Justin Welby, sa Chapel Royal sa James Palace. Kauban sa magtiayon sila si Queen Elizabeth II, Prince Philip, Prince Charles ug asawang si Camilla, Prince Harry uban pang royal family. Present sab ang ginikanan ni Kate nga sila si Michael ug Carol Middleton, iyang sister nga si Pippa ug brother nga si James. Si Prince George, kinsa na tawo ni atong July 22, nagsulob og sinina ang ginama alang sa anak nga babayi ni Queen Victoria. Mga higala, kabalo ba mo nga ang maong sinina ang gisulob ni Prince George kay unang gigamit ni atong 1841, buot pasabot nilungtad na kini og 172 years. Para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunster.com.ph. Di-follow pod mi sa Twitter @SunsterShowbiz. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Buhi pa ang paglaom sa Petron Blaze Boosters nga makuha ang kampyonato sa PBA Governors Cup. Kinihuman kulbahinam nga gipildi sa Petron ang San Mig Coffee Mixer sa score nga 99-88 kagabi sa Game 6 sa Araneta Coliseum. Tungod sa kadaugan, mag-abot sa do or die Game 7 ang Mixers ug Boosters karong Biyernes sa gabi. Dili sayon ang kadaugan para sa Petron bisan pa man sa ilang 16 points nga labaw sa first half. Nakaapas og nakalabaw pa ang Mixers sa fourth quarter. Si Elijah Millsap ang nangulo sa Boosters sa kadaugan sa iyang gimugna nga 30 points. Kumpiyansa si kanhi welterweight champion Brandon Bambam Rios nga siya ang mahimong hinungdan sa pagretiro ni kanhi pound for pound king Manny Pacquiao human sa ilang away sa November 24. Gipasigarbo sa California native boxer nga nindot ang ilang game plan nga giandam kaniya ni trainer Robert Garcia. Para kaniya, ordinaryo na lang nga boksidor ang iyang pagtan-aw sa kani 8-time world champion Manny Pacquiao. Dugang pa ni Rios, ponteryahon nila ang ulo, body shots o kombinasyon sa duha. Ang Rios-Pacquiao fight himuon sa Venetian Resort Hotel, Macau, China. Mga Lotto bettors, wala paghihapoy nakadaog sa Grand Lotto 655 nga may premyo nga adunay kapin sa 100 milyones ka pesos ug sa Mega Lotto 645 nga may premyo nga kapin sa 41 milyones ka pesos sa bulana kagabi. Bulahon unya ang Super Lotto 649 ug Lotto 642. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas, atong paminawon si Jomer Eclarino sa Pag-asa Mactan. Maayong buntag sa tanan, nakaniha ang kahimtang sa panahon karong Oktubre 24, 2013. Kaniha ang local weather forecast sa Cebu karong adlaw, makasinat itong madag-umon na kalangitan labanan sa mahinay nato sa kasarangang pag-uwan or panugdog kilat. Friday hangtod sa Saturday adunay katag na pagpanaw ngadto na sa madag-umon nabanan sa patak-patak na mahinay ngadto sa kasarangang pag-uwan or panugdog kilat mostly sa hapon or gabi.
Sunday hangtod sa Monday, makasinat overcast inubanan sa mahining ito sa kasarang pag-uwan o panugdog kilat. Bohol, Thursday hangtod sa Friday adunay katag na pagpanagom ngadto na sa madag-umon inubanan sa mahining ngadto sa kasarang pag-uwan or panugdog kilat. Saturday hangtod sa Sunday, overcast o mahining ngadto sa kasarang pag-uwan o panugdog kilat. Monday adunay katag na pagpanagom inubanan sa pag-uwan or panugdog kilat. Negros Oriental o Siquijor, Thursday hangtod sa Friday adunay katag na pagpanagom inubanan sa mahinay na pag-uwan o panugdog kilat. Saturday hangtod sa Monday adunay katag na pagpanagom inubanan sa mahinay ngadto sa kasarang pag-uwan o panugdog kilat. Dinhi na lang sa Pag-asa Mactan DOST, Jomar E. Clarino. Daghang salamat. Salamat Sir Jomer. Mga higala ato sang i-greet og happy birthday ang managsuon nga Jason og Jeffer Comanda. Og happy birthday po di ay sa akong partner nga si Maria Army Sheila Garde nga nag-enjoy karon sa iyang day off. Happy birthday Army. Mga higala aduna na lang tay 62 ka adlaw sa dili pa magpasko. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow pud mi sa among Twitter at Sunstar Online ug i-like ang among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw, Huwebes. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Webcast.